Hello, Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada semua. Saya harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, untuk kelas kita hari ini merupakan kelas kali yang ke-23, kelas online. Okey, so kita nak sambung, masih lagi dalam tajuk transformer. Okey, alright. Okey, so sebelum ni kita dah belajar tentang menghuraikan prinsip kerja transformer ringkas dan juga kita juga dah tahu juga tentang menghuraikan maksud transformer unggul. Okey, sebelum saya terlupa, lagi sekali juga saya ingin ingatkan kepada semua untuk pastikan klik kehadiran kamu di dalam Google Classroom. Okey, kerana ia adalah wajiblah. Alright. Okey, itu perkara pertama. Okey, kita teruskan. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini adalah sebenarnya ada dua perkara. Pertama, kita nak tahu adalah menghuraikan kehilangan tenaga dan cara meningkatkan kecekapan transformer. Okey. Okey, kejap. Okey, kecekapan transformer dan yang kedua kita nak tahu ialah berkomunikasi tentang kegunaan transformer dalam kehidupan seharian. So kita ada dua learning outcome ataupun standard pembelajaran kita hari ini. Di mana ini merupakan orang kata kelas terakhirlah untuk topik transformer dan kita akan masuk topik baru pada kelas yang akan datang. Okey, baik, saya teruskan. Okey, jadi macam mana cara nak meningkatkan kecekapan transformer? Okey, so kehilangan tenaga dan cara meningkatkan kecekapan transformer ni ada sebab-sebab kehilangan tenaganya ada banyaklah sebenarnya. Okey, tetapi kalau ikutkan kita nak rumuskan ada empat orang kata sebab kehilangan tenaga yang penting. Okey, punca kehilangan tenaga ada 4 lah. Okey, dan juga kita nak tahu juga cara mengatasi dia. Okey, yang pertama kita tengok dekat sini ialah rintangan gegelung. Punca kehilangan pertama ialah tentang rintangan gegelung. Jadi, apa sebenarnya kesan kehilangan tenaga rintangan gegelung ni kan? Okey, daripada rintangan gegelung ni. Okey. Penerangan dia macam ni. Okey, gegelung primer dan sekunder ini terdiri daripada dawai yang sangat panjang kan. Kalau kamu coilkan dia, kamu gulung-gulungkan dia, sebenarnya kalau kamu keluarkan gulungan tersebut, dia memang merupakan dawai yang sangat panjang. Jadi, apabila arus tu mengalir dalam gegelung yang berintangan, pemanasan dawai berlaku. Okey, jadi bermaksud dekat sini pemanasan dawai menyebabkan tenaga haba dibebaskan di sekeliling kerana berkaitan dengan panjang tadilah. Bermaksud dawai semakin panjang maka akan berlaku rintangannya pun akan keluar juga. Okey. Rintangannya jadi lebih besarlah, so that's why dia banyak kehilangan tenaganya daripada bentuk daripada bentuk haba tadilah. Okey, kita tengok pula nanti kejap lagi cikgu akan terangkan pula dia punya cara mengatasinya lah. Okey, kita tengok pada arus pusar pula. Okey, bila kita kata arus pusar ataupun kalau dalam bahasa Inggeris, kalau yang biasalah kalau mungkin kamu tuition kan dan sebagainya, sorry, ialah berkaitan dengan eddy current. Eddy current, okey. Eddy current tu kita panggil sebagai arus pusar lah. Okey, so medan magnet ini berubah, okey, berubah-ubah mengarah arus pusar dalam teras besi. Okey, jadi arus pusar ini memanaskan teras besi tersebut. So, eddy current ini apa yang terjadi? Arus pusar ini dia panaskan teras besi tersebut. Okey, jadi teras besi yang panas ini juga membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Bermaksud sekarang kehilangan tenaga ia kebanyakannya apabila tenaganya bertukar menjadi tenaga haba lah. Okey. Okey, kalau histeresis, ini mungkin ramai yang tak familiar. Teras besi ini dimagnetkan dan dinyah-magnetkan secara berterusan oleh medan magnet yang berubah-ubah. Okey, so teras besi kita ini memang kita magnet, lepas tu kita tak magnet kan? Berubah-ubah lah. Okey, jadi apa yang terjadi? Tenaga yang dibekalkan untuk pemagnetan tidak dipulihkan sepenuhnya semasa penyah-magnetan. Maksudnya bila kita magnetkan dia, bila kita nyah-magnetkan dia, dia tak akan kembali kepada magnet yang pertama lah. Maksudnya yang pertama kita magnetizekan dia. Okey, lepas tu kita demagnetizekan dia lah, penyah-magnetkan dia. Lepas tu kita
magnetkan dia balik. So, ulangan tu dia tak seperti yang pertama tadi. Magnet yang pertama tadi, tidaklah. Okey, tidak boleh pulihkan sepenuhnya. Maksudnya tidak akan, kalau kata 100% efisiensinya, maksudnya bila kita berterusan tu dia akan berkurang, berkurang dan berkurang. Macam itulah. Okey, di mana perbezaan tenaga ini dipindahkan daripada kepada teras besi untuk memanaskannya. So ini yang kita panggil as hysteresis. Okey. Okey, kebocoran flux magnet juga. Okey, flux magnet ni yang dihasilkan oleh arus primer ini sebenarnya tidak dipautkan sepenuhnya kepada gegelung sekunder. Okey, jadi itu yang dikatakan sebagai kebocoran flux magnet. Okey, jadi macam mana kita nak tengok cara-cara mengatasi dia? Okey, cara-cara nak mengatasi dia. Okey, kecekapan sebuah transformer ini sebenarnya kita boleh tingkatkan. Okey, dengan mengurangkan kehilangan tenaga dalam transformer ini. Jadi contohlah kalau tengok dekat sini rintangan gegelung, cara nak mengurangkan kehilangan tenaga dia, kita gunakan dawai kuprum. Okey, kita gunakan dawai kuprum yang lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Supaya rintangan gegelung ini menjadi lebih kecil. Okey, kita dah belajar MALT, malt. Okey, so A tu stand for area kan? Surface area. Okey, arus pusar pula macam mana nak mengurangkan kehilangan tenaga dia? Okey, kita gunakan teras besi berlamina yang terdiri daripada kepingan-kepingan besi yang nipis yang dilekatkan dalam gam penebat. Okey, instead of kita letak teras besi gedebak macam tu, kita letakkan teras besi berlamina. Maksudnya yang laminate lah, kecil-kecil yang kita combinekan. So kalau awak nampak transformer tu yang teras besi yang bentuk O tu, sebenarnya kamu nampak memang ada macam ada beberapa yang ditampal together, lebih kurang macam itulah. Okey, so hysteresis pula cara nak kurangkan, kita gunakan besi lembut sebagai teras kerana besi lembut memerlukan tenaga yang kecil untuk dimagnetkan. So macam besi kan, semua besi boleh dimagnetkan, tetapi sebenarnya besi lembut ini sebenarnya tenaganya lebih berkurang pula. Tenaganya kurang berbanding dengan besi yang keras. Okey. Okey, kebocoran flux magnet. Okey, kalau ada kebocoran flux magnet ni, macam mana kita nak kurangkan kehilangan tenaga dia? Apa yang kita buat sebenarnya, kita lilitkan kegelung selunda di atas kegelung primer supaya semua flux magnet yang dihasilkan oleh arus primer akan melalui kegelung sekunder. Okey. Jadi melilitkan dawai gegelung sekunder dan primer di atas satu sama lain. Okey. So itulah cara kita nak meningkatkan kecekapan transformer kita. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kalau kamu tengok pada gambar raja ini. Okey, kalau diikutkan, okey, dalam operasi transformer ni, arus pusar ini merupakan satu punca kehilangan tenaga kan? Ada 4 tadi kan? Arus pusar, rintangan gegelung, histeresis, kebocoran flux magnet. Okey, tetapi sebenarnya walaupun dia salah satu punca dalam konsep transformer ini, okey, dia sebenarnya boleh juga membawa manfaat kepada manusia lah. Cerita arus pusar ni. Okey, kalau kamu tengok pada gambar foto 4.7 ini, okey, ini menunjukkan sebuah dapur aruhan. Yang selalu kamu kata induction stove macam itulah kan. Okey, itu merupakan satu dapur aruhan. Dan di mana 4.35 ini pula menunjukkan arus ulang alik yang berfrekuensi tinggi dalam gegelung menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah pada frekuensi yang tinggi. Itu sebenarnya yang berlaku. Okey, arus pusar pada dapur aruhan. Okey. Jadi magnet-magnet ini ni macam mana dia punya cerita ni? Okey, medan magnet ini mengaruh arus pusar pada dasar kuali kamu. Okey, jadi arus pusar tersebut memanaskan dasar kuali. Tadi kan kita dah cakap kan kehilangan tenaga tu dia mengeluarkan menjadi tenaga haba. Jadi kita tukar tu dia punya orang kata keburukan itu menjadi kepada memberikan manfaat kepada manusia. Okey, di mana arus pusar tadi menjadi orang kata pemanaslah dasar kuali tersebut. Kita panggil induction cooker kan. Okey. Alright.
Okey, boleh? Alright, so kita nak masuk yang seterusnya. Okey, kesan transformer dalam kehidupan harian pula macam mana? Kalau diikutkan banyak sangat kesan transformer dalam kehidupan seharian. Okey, so cikgu tengok, cikgu akan bagikan beberapa sahaja. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, transformer injak turun. Okey, contohnya macam pengecas komputer riba kamu. Okey, laptop kamu. Kalau kamu tengok laptop kamu tu, dekat bahagian wayar tu, kamu akan nampak ada macam satu ketul besar macam tu kan. Kadang-kadang selalu 4 segi lah. Alright, yang itulah sebenarnya dia kata transformer. Okey, kalau ikutkan itulah injak turun. Bermaksud daripada 240 volt tadi, dia turunkan outputnya menjadi lebih kecil. Okey? Sama juga dengan mesin fotokopi. Okey, mesin fotokopi juga sama. Dan juga mesin kimpalan. Alright, macam mana pula dengan transformer injak naik? Okey, macam contohnya ketuhar gelombang 240 volt tapi sebenarnya dia memerlukan kuasa output yang lebih besar. Okey, jadi ketuhar gelombang mikro ini memerlukan transformer injak naiklah. Dia punya chip tu dekat bahagian belakang tu lah. Okey, defibrillator. Okey, defibrillator ni apa? Okey, yang kamu selalu tak perasan yang orang sakit jantung tu yang pegang macam charge yang ada dua, selalu digesek-gesekkan lepas tu dia letak kat dada tu, dam macam tu kan. Dada orang tu bergerak ke atas kan. Itu yang kita panggil sebagai defibrillator. Maksudnya kita nak charge, nak bagi jantung tu bergerak kembali kan, macam itulah lebih kurang. Okey, dan juga mesin sinar X juga merupakan transformer injak naik. Kalau kamu tengok sini semua adalah peralatan-peralatan yang memerlukan voltan yang lebih tinggilah, yang lebih tinggi. Okey, baik. Okey, dah nak last slide dah. Okey, kita tengok yang lagi satu, sistem penghantaran dan pengalihan tenaga elektrik. Kalau ikutkan, ini juga merupakan salah satu manfaatlah kepada kehidupan seharian kita. Okey, jadi sebelum cikgu terangkan dari segi lanjut gambar rajah ini, okey, kita cuba tengok video ini dahulu. Okey. A transformer is an electrical device that is used to change the voltage supplied to a higher or lower value. The electrical device that does not work except on AC current needs an AC power supply, which is represented in the animation with the black sphere. The AC source supplies an AC current to the shown coil, which is known as primary coil or the input. This AC current on the primary coil, as we said before, is like any other AC current, and it produces a constantly changing magnetic field. The square-like iron core transfers the changing magnetic field from primary coil to another coil on the other side of the iron core. This is named the secondary coil or the output. When this coil feels the changing magnetic field, an induced AC current is generated in this coil, causing the bulb to light. A basic transformer is made of 3 parts. The iron core, which in our case has a rectangular shape. Note that it can have many shapes like a circle, for example. On one side of the core there is a coil named the primary coil, and it's the input. On the other side is another coil of different number of turnings, and it's named the secondary coil or the output. We must say here that the secondary coil may have less number of turnings, and in sometimes may have greater number of turnings than the primary. The primary coil is connected to an AC power supply. The output is connected to the consuming part of the circuit. In our case, it's connected to the bulb. When the primary coil is fed by the AC voltage, this causes a constantly changing magnetic field to be created in the core, which is transferred through the iron core from primary to secondary coil. When the secondary coil feels the changing magnetic field, an induced AC voltage is generated in the secondary coil, causing the bulb to light. If you are of those type of students who like flowcharts, you can understand it this way. An AC voltage is fed to the primary coil. This causes a constantly changing magnetic field in the iron core,
The iron core transfers the constantly changing magnetic field from primary to secondary. And now the secondary coil changes the constantly changing magnetic field to an induced current. From another point of view, if we concentrate on the three main parts of the transformer, we can see that we have number 1 primary coil, number 2 iron core, and number 3 the secondary coil. What happens in the primary coil? In the primary coil, the AC current or voltage causes a constantly changing magnetic field. In the iron core, the constantly changing magnetic field is transferred from primary to secondary coil. In the secondary coil, the constantly changing magnetic field that reached the secondary coil causes an induced voltage that is related to the number of turnings. If you take a look at the flowchart of the work of the transformer, you can simply notice something that looks non-understandable. The transformer takes AC voltage on primary and produces AC voltage on secondary. Now the question is that everything changing an AC voltage on primary to an AC voltage on secondary? Actually, yes. The transformer changes the AC voltage on primary to another different AC voltage in the secondary. It may be higher or may be lower. And this is according to the number of turnings of both coils. This ratio between the AC voltage on primary to the AC voltage on the secondary is governed by the rule N divided N out, where N stands for the number of turnings, equals Vn divided V out, where V stands for the voltage. So as you can see, the transformer shown is a step-down transformer because it steps down the voltage. We can have a numerical value for more clarification. If we have a primary coil with 100 turns and a secondary coil with 25 turns in the transformer, if you feed this transformer from the primary coil with 200 volts of AC voltage as an input, the output on the secondary coil will be, by this rule, 50 volts. Interchanging the coil positions between the input and the output so the secondary coil have a greater number of turnings will give a step-up transformer. An important note is that the word step up or step down is meant by voltage. We have discussed the relationship between voltage and transformers. What about the current? To talk about current intensity and transformers, we must assume that our transformer is 100% efficient. For a 100% efficient transformer, the total power on input equals the total output power. If we apply the rules we studied in the electric current, we can change the form to the input current intensity multiplied by the input voltage equals the output current intensity multiplied by the output voltage, because power equals current I times voltage V. If we have a numerical example, we can find that if a step-up transformer has an input current of 100 amperes and an input voltage of 20 volts, if the voltage is increased from 20 volts on primary to 200 volts on the output, how much will be the output current? Applying the rules, the output current will be 10 amperes. You can easily notice from the results that if voltage is increased by a step-up transformer 10 times, the current is reduced by 10 times. But one important thing must be taken into account. The question must mention that the transformer is 100% efficient. Otherwise, the rule power input equals power output will not apply. A 100% transformer assumes things about the transformer. Number 1, the power input equals the power output. Number 2, no energy or power loss in the transformer itself. Number 3, the transformer does not heat up, so no energy is lost as heat. Also assumes that all magnetic field from primary reaches the secondary. Number 5, no eddy current. This is a type of current that may be generated in the coil and opposes the transfer of magnetic field from primary to secondary.
the national Okey, so macam ni tadi itu sebenarnya adalah ulangan apa yang telah cikgu cakap sebelum ni, daripada kelas yang sebelum ni dan juga sampai slide-slide sebelum ni lah. Okey, sekarang ni kita baru nak tengok sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. grid is the network of transmission cables and other components that help delivering electricity to homes. Starting from a power station that generates electricity, there must be a step-up transformer. We need the high voltage, but we really need the low current. This is to minimize the heating up of the wires and hence minimize the energy and power loss due to the resistance of the... There must be a step-down transformer. This is to reduce the voltage and increase the current to values that are suitable for industrial uses. Also in populated areas, a step-down transformer is needed to reduce the voltage and increase the current to suitable values for home use. To connect between a power station and homes, we need cables so the electric energy produced by the power station can reach the consumers. But direct connection by cables as shown will make some problems. The power produced by the power station will not efficiently reach the consumer. A lot of electric power is lost in the connecting cables as heat. The power lost in cables as heat is given by P equals I square R. As you can see from the equations, two factors can affect the amount of power lost. Number 1, the resistance of the cables. Number 2, the current in the cables. If we minimize any one of these two factors, we can minimize the power loss. To reduce the resistance of the cables, this can be done by replacing the cables with thicker ones. But this solution is expensive. So we have to think about the other option, reducing the current. Using a step-up transformer after the power station and before the transmission cables, this will increase the voltage and decrease the current. So electricity is transmitted in cables with high voltage and low current. This will reduce the power loss due to the resistance of the cables. After transmission cables and before the end user, we need a step-down transformer to reduce the voltage and increase the current to suitable values for home use. This can be summarized as: number 1, a step-up transformer is added after power station and before transmission. It increases the voltage and decreases the current, so reduces the power loss I square R due to the resistance of the cables. Number 2, the step-down transformer is added after the transmission and before home use. It decreases the voltage and increases the current to suitable values for home use. Even the advantages are many, there still must be some disadvantages. Number 1, difficulty of insulation. Number 2, contact may be lethal. Number 3, overhead cables must be high above ground. Tall pylons are expensive. Number 4, underground cables are very expensive and they are difficult to maintain. Number 5, the cost of transformers. Okay. Alright, so dah habis kita cerita tadi. Okay. Alright, so kita tengok dekat sini apa yang kita katakan sebagai sistem penghantaran dan juga pengagihan tenaga elektrik ini. Kalau kamu tengok dekat sini, transformer memainkan peranan yang penting dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dari stesen janakuasa kepada pengguna. Okey, jadi kalau kamu perhatikan betul-betul dekat sini, okey, kalau kamu lihatlah di sini kamu nampak di sini adalah penjanaan elektrik ataupun kita panggil stesen kuasa lah, macam stesen kuasa hidroelektrik lah. Kalau kat Malaysia tu itu merupakan
salah satulah daripada penjanaan elektrik. Okey, jadi apa yang berlaku dekat sini? So, katakanlah dekat sini contohlah kita dapat ialah 20 kilowatt. Okey, 20 kilowatt. Okey, ialah merupakan kita punya voltage dekat sini. Alright, jadi apa yang kita perlu buat ialah kita sekarang daripada 20 kilowatt ini, kita naikkan transformer, injak naik. Kita naikkan, gunakan transformer tadi, kita naikkan, kita nak pergi dekat yang kita panggil pencawang-pencawang elektrik ni lah. Yang besar yang big size ni. Kalau kamu tengok apa orang kata yang selalu bukan yang dekat bahagian rumah tau, yang memang yang besar-besar punya tu. Okey, dan kalau kamu perasan yang dekat manpower tu, kamu akan nampak satu macam transformer besar. Okey. So itulah kegunaan dia, di mana daripada 20 kilowatt tadi dia pergi pada 275 kilowatt. Okey. Okey, daripada 275 kilowatt tadi, okey, penghantaran ini kan, kita nak deliver ni elektrik ni. Okey, dan dia akan masuk pada transformer di mana pencawang masuk utama. Ni selalunya pencawang masuk utama yang dah masuk ke bahagian rumah-rumah lah. Okey, jadi apa yang jadi? Dia akan mengagihkan elektrik yang kamu nampak selalunya dekat bahagian jalan-jalan tu lah. Okey, jadi dekat bahagian jalan tu kamu nampak ada lebih kurang kat situ sebenarnya menghasilkan 132 kilowatt. Okey, jadi dia perlukan apa tadi kita panggil transformer injak turun. Okey, daripada 132 kilowatt tadi, apa terjadi? Okey, kita masuk lagi pencawang pembangunan utama. Maksudnya kan lorong yang besar tu main road. Okey, sekarang kita nak masuk lorong kecil. Maksudnya lorong jalan, lorong rumah kita ataupun lorong terpulang lah. Okey, maksudnya lebih kecil lagi. Okey, jadi apa terjadi? Kita gunakan pencawang pembahagian utama ini, daripada 132 ini kita kurangkan lagi menjadi 33 kilowatt. Okey, daripada 33 kilowatt ini, okey, kalau 33 kilowatt ni memang teruslah pencawang pembahagian utama ini akan terus bagi pada industri-industri berat. Maksudnya kilang-kilang besar. Ya, maksudnya kalau kamu tengok kilang kilang yang proses apa-apalah. Yang kalau selalu kat Shah Alam lah, dekat bahagian Shah Alam lah, kalau kamu nampak lah, kalau kilang yang besar-besar, yang kamu nampak serombong asap tu besar banyak naik tu kan. Okay, so industri berat itu selalunya 33 kilowatt power supply yang diberi kat situ. Okay, kalau industri ringan, maksudnya macam apa orang kata macam kononnya kita IKS kan, macam ada IKS, industri ringan macam tu, okey, dia akan supply ataupun kita boleh cakap macam mungkin dekat bahagian rumah-rumah kedai, mungkinlah kan rumah-rumah kedai, bukan kawasan kediaman mungkin kita tahu itu memang kawasan pejabat contohnya, mungkinlah. Alright, dia pula ialah 11 kilowatt. Okey, 11 kilowatt. Tapi dia mesti kebanyakannya nak kata pejabat pun macam tak apa nak sesuai lah sebenarnya. Dia lebih kepada macam proses tapi bukan kilang yang besar lah. Maksudnya kilang yang kecil tapi banyak prosesan apa-apa dekat dalam kilang. Selalunya orang kata dekat maksudnya bahagian IKS lah. Institusi penaga kecil ni. Okay kan, macam orang yang nak proses keropok, macam tu lah. Jadi dia punya tu, dia panggil industri ringan, maka dia punya power supply-nya lebih kurang dalam 11 kilowatt. Okay, dan bila nak turunkan lagi pula dekat kawasan kediaman, maka kita gunakan lagi orang kata transformer injak turun ini, okay, menjadi 230 volt. Okay, itu untuk kawasan kediaman lah. Lebih kurang 230, 240 lebih kurang lah estimation selalunya kat situ. Okay, jadi sebenarnya pada peringkat penghantaran tenaga elektrik ini, transformer injak naik ini kita gunakan untuk menaikkan voltan daripada kabel kuasa supaya arus dalam kabel kuasa menjadi lebih kecil. Okay, jadi kenapa kita nak buat benda ni? Sebenarnya kita nak kurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa. Sebab tu itu yang kita nak buat. Kita tak boleh nak letak kabel. Kau bayangkan tadi macam daripada video tadi nak gunakan kabel besar sepanjang tu. Dari segi kos dan sebagainya memang akan jadi lebih banyak. Okay, kerana yalah lagi banyak. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita gunakan transformer itu untuk kontrol lah sama ada nak naikkan ataupun nak turunkan voltan tadi. Okay. Alright, hal ini mengurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa
macam saya cakap tadi. Jadi pada peringkat pengagihan tenaga elektrik pula, transformer injak turun ini kita gunakan pula untuk menurunkan voltan kabel kuasa secara berperingkat sehingga nilai yang sesuai untuk penggunaan perindustrian dan juga kediaman. Bayangkan kalau kata tiba-tiba rumah awak menggunakan power supply yang lebih banyak. Okey? Kan? Dah lah bil elektrik dah banyak dan sebagainya. Macam itulah. Ataupun tiba-tiba dekat kilang gunakan macam dekat rumah 240 volt. Jentera yang nak proses apa-apa contohnya kan. Contoh cerita pasal nak pasang kereta contohnya. Jentera nak pasang kereta tu pun, mesin tu pun sangat orang kata memerlukan power supply yang besar. Kalau gunakan macam awak plug, macam plug charger laptop dan sebagainya, awak rasa boleh berfungsi ke? Tidak boleh. Okey, kerana dia memerlukan kuasa yang lebih besar. Sebab itulah dia ada, maksudnya industri berat berapa, industri ringan berapa. Okey, dan kawasan kediaman pula adalah berapa. Okey? Jadi itu adalah nilai yang sesuai. Okey. Alright, saya rasa sampai situ sahaja sebenarnya. Betul ke tidak? Okey, jadi lepas ni jangan lupa pergi tengok balik latihan 4.3B dan kamu kena hantar sebelum pukul 2 petang. Okey? So, saya rasa sampai sini sahaja kelas kita hari ini. Pastikan kamu siapkan latihan dan kita akan jumpa lagi pada hari Rabu minggu depan pada pukul 8.30 hingga 10 pagi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu hadapan.